अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। अल्हम्दुलिल्लाह चुनिया में तालीमी सरगर्मियों को जारी रखे हुए मुख्तलिफ़ तालीमी इदारे अपने तलबा और तालबात में इनामात तकसीम करते रहते हैं। इसी तरह की आज एक सालाना इनामात की तकसीम की तकरीब का इनेकाद बीकन अकेडमी की जानिब से चुनिया के एक निजी हॉल के अंदर ये तकरीब की जा रही है। इस वक्त हॉल के अंदर मेहमानों का आमद का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ तलबा और तालबात भी इस वक्त अपनी अपनी सीटों पर विराजमान हैं और अपने इनामात को वसूल करने के लिए बेचैन नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम इनामात की बात करें तो 2 मोटरसाइकिल्स, 2 लैपटॉप्स और एक टैब के अलावा शील्ड्स, सर्टिफिकेट्स और दूसरे जो कैश इनामात भी जो इस वक्त यहाँ पे दिए जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त दानिश भुट्टा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आज हमें ये बताएं सबसे पहले तो कि आप कौन कौन से इनामात जो हैं वो बच्चों को दे रहे हैं। देखिए जी, बच्चों की तालीम के साथ साथ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भी उन्हें मुख्तलिफ़ तरह के इनामात दिए जाते हैं और हर साल हम इस फंक्शन का अरेंज करते हैं। और इस साल भी हम अपने पोजीशन होल्डर बच्चों को 2 मोटर बाइक्स इनाम में देने जा रहे हैं। इसके अलावा 2 लैपटॉप्स देने जा रहे हैं और 3rd पोजीशन पे 2 टैब्स देने जा रहे हैं ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो सके और बच्चे तालीमी मैदान में बढ़ चढ़ कर आगे जो है वो पार्टिसिपेशन कर सके। और हमेशा से बीकन अकेडमी का यही रहा है कि हम तालीम के साथ साथ तरबियत को भी फ़रोग़ दिया जा सके ताकि जब बच्चे हमारे इदारे से तालीम हासिल करके आगे जाए तो ये ना सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि उस्ताज़ कराम और अपने इदारे का भी नाम रोशन कर सके। इदारे की कामयाबी के पीछे इदारे के सरबराह की बड़ी मेहनत होती है। इस वक्त हमारे साथ बीकन साइंस एकेडमी के जो प्रिंसिपल रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप एकेडमी के अंदर जो है ना वो किस तरह का इन्वायरमेंट आप बच्चों को देते हैं जिससे तालीमी सरगर्मियाँ मज़ीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो मेरी तरफ़ से और मेरी एकेडमी की तरफ से आप सबको जश्न ज़ादी मुबारक। और एकेडमी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जिसमें ना सिर्फ बच्चों की तालीमी सरगर्मियों का ख्याल रखा जाता है बल्कि आने वाले वक्त में और उनको FSC और मैट्रिक के बाद जो दीगर आगे उनकी ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो चीज़ें फ़ेस करना पड़ती हैं उनसे भी आगाह रखा जाता है। और इसी चीज़ के लिए बच्चों के अंदर जज्बा पैदा करने के लिए कि वो अपने मैदान के अंदर तालीमी मैदान के अंदर मज़ीद मेहनत से कामयाब हों, उसके लिए हम हर साल एक टेस्ट सेशन का इनेकाद करते हैं, मैट्रिक का अलहदा और FSC का अलहदा। और उस टेस्ट सेशन के अंदर बच्चों के लिए उनकी हौसला अफजाई के लिए प्राइज़ रखे जाते हैं और उन प्राइज़ का मकसद ये होता है कि बच्चे इस प्राइज़ की निस्बत से ही मज़ीद मेहनत कर लें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डायरेक्टर द बीकन अकेडमी चुनिया मुस्तफ़ा कमाल जी। सर कैसा लगा आज की इस महफिल को इनेकाद करके बच्चों को इनामात देके, कैसा महसूस हो? सर ये जो है आज का फंक्शन ये 1 दिन 2 दिन के मेहनत का नहीं है, ये तकरीबन 3 से 4 महीने का मुसलसल प्रोसेस है। और जैसे एक किसान अपनी फसल लगाता है उसके बाद उसको पानी लगाता है और उम्मीद करता है कि इसकी अच्छी फसल हो, ये हमने आज जो हमने मेहनत की है 3-4 माह उसकी हमने ये आज फसल काटी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि माशाल्लाह बहुत से लोग यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे हमारे फंक्शन को कामयाब किया। और उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की और अपने इनामात हासिल किए। और अल्लाह ताला सबको कामयाब करे कि हमारा जो टेस्ट सेशन है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस तरह के बहुत सारे टेस्ट सेशन करवाने का हमारा इरादा है। और आप सब लोगों की दुआएं और बच्चों के साथ हम इंशाल्लाह इस सफ़र को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। बच्चों की यह है कि थोड़ा सा दिल बढ़ता है और वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इनामात मिलने चाहिए, क्योंकि जब इनामात मिलते हैं तो फिर बच्चों का ज़्यादा पढ़ने को दिल करता है। इनाम तकसीम हो रहे होते हैं, जो स्टूडेंट वसूल करते हैं, जो बाकी रह जाते हैं उनमें एक जज्बा पैदा होता है। वो भी कोशिश करते हैं कि अगली दफ़ा हम भी इस इनाम वसूल करने वालों में शामिल हो जाएं। मैंने अपना इंटरमीडिएट और मैट्रिक बीकन अकेडमी से किया है और बीकन अकेडमी में जो टीचर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड है और कोऑपरेटिव है स्टूडेंट्स के साथ। माशाल्लाह मैंने देखा है कि बड़े लोग हैं माशाल्लाह, इन्होंने गिफ्ट भी रखे हुए हैं, बच्चे भी माशाल्लाह आ रहे हैं। इस तरह बच्चों में शौक़ बढ़ता है। अगर बच्चों को गिफ्ट मिलेगा तो ज़ाहिर है बच्चे कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, मुकाबलाबाजी होगी, कंपटीशन होगा तो बच्चे आस्ता आस्ता माशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। मैं बीकन अकेडमी को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा। माशाल्लाह आज इनको 4 साल हो गए इस एरिया में, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रही है। तो कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है इतनी देर तक नहीं कामयाब हो सकता जब तक उनकी फ़ैकल्टी, उनका इन्वायरमेंट अच्छा ना हो। इनका माशाल्लाह फ़ैकल्टी बहुत ज़बरदस्त है। APS, एस्पायर, पंजाब सारे कॉलेजेस के माशाल्लाह टॉप 3 टीचर जो हैं वो इनकी एकेडमी में पढ़ा रहे हैं। देखने का तो बहुत अच्छा माशाल्लाह माहौल है। ये ऐसा होता है कि
بچوں کے اندر ایک ٹیلنٹ پیدا ہوتا ہے اس طرح کے یہ جو موقع فراہم کرنے سے. جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مسز فردوس امین، سیکشن ہیڈ APS چونیا. میم یہاں اس اکیڈمی کے اس فنکشن میں آ کے آپ کو خصوصی طور پہ کیسا لگا؟ اس اکیڈمی میں آ کر مجھے واقعی دلی طور پہ بہت خوشی ہوئی کہ دے آر میکنگ اے ویری گڈ ایفرٹ ٹو کنٹریبیوٹ انٹو دا ایجوکیشن سسٹم آف دس لوکل ایریا، اور یہ ان کی بہت اچھی ایفرٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے بہت تھوڑے وقت میں اپنا نام بنایا ہے. ایون میری اپنی بچی بھی یہاں سے پڑھ کے گئی ہے اور وہ بھی بہت ہائی اچیورز میں سے ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا ہے فنکشن، اور میں آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی دیٹ پیپل آر کمنگ ہیئر اینڈ اسٹوڈنٹس وانٹس ٹو جوائن دس اکیڈمی اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. ماشاء اللہ میرے دیور میرے کولیگ بھی، اور ایز اے پرنسپل ہی از parting his role very beautifully, and people, whole department and whole member of this academy are very mashallah willing and very dedicated, and I'm so proud of my devar as well. جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انفارمیٹکس کالج کے پرنسپل حبیب اللہ خان صاحب کہ اس اکیڈمی کے انیشیٹو کو کس نظر سے دیکھیں؟ سب سے پہلے میں بیکن اکیڈمی کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک اکیڈمی کے سیٹ اپ سے ماشاءاللہ اتنا بڑا کراؤڈ جشن آزادی کے حوالے سے آج یہاں پہ اکٹھا کیا، اور بہت زیادہ میں ایکسائٹڈ ہوں اس اکیڈمی کے لیے، بہت زیادہ دعا ہوں. اور سب سے زیادہ اہم بات کہ ماشاءاللہ ایک اکیڈمی کے سیٹ اپ سے 2 بائکس جس طرح زریاب بھائی اور دانش پھوٹا صاحب نے مجھے بتایا، تو یہ ایک بہت بڑا ایک گرینڈ ایونٹ ہے اور بڑی بگ اچیومنٹ ہے. سیکنڈ پوزیشن آئی ہے میں نے، اور مجھے لیپ ٹاپ ملا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتی. اپنی اسٹڈیز کے لیے استعمال کروں گی. آگے 10th میں نے بھی ہونا ہے تو ان کے لیے اپنی اسٹڈیز کے لیے ان کے لیے، تاکہ مجھے آگے فیوچر میں مجھے بینیفٹ ہو اپنی اسٹڈی کے ریلیٹڈ. پوزیشن آئی ہے اور مجھے بائک ملی ہے اور مجھے بہت خوشی. یہ سب میرے اساتذہ کی محنت اور میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. یہ بائک میں اپنے فادر کو دوں گی کہ وہ ٹریولنگ کے لیے یوز کر سکیں، اور میں بڑی ہو کے SCSS کرنا چاہتی ہوں. یہ میری مدر کی خواہش ہے، اس وجہ سے میں CSS کرنا چاہتی ہوں. جی الحمدللہ میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے اور مجھے بائک ملی ہے، اور اس کا استعمال میں اکیڈمی آنے کے لیے کروں گا. میں لاہور پڑھتا ہوں تو ادھر ہاسٹل میں رہ رہا ہوں، تو ہاسٹل سے آنے جانے کے لیے میں بائک کا استعمال کروں گا. بیکن اکیڈمی کے ٹیسٹ سیشن سے 3 لیپ ٹاپس اب تک جیت چکا ہوں. میرے اسی بیکن اکیڈمی کے ٹیسٹ سیشن کی وجہ سے میٹرک میں 1050+ مارکس میں نے اسکور کیے، اور میں بڑا تھینکفل ہوں بیکن اکیڈمی کے لیے. اتنا اچھا اسٹاف اور اتنا اچھا ٹیچنگ جو اسٹاف ہے بہت اچھا، اور ہمیں بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کرتے رہے. بیکن اکیڈمی کی سیریز میں فرسٹ پرائز حاصل کیا ہے بائک کا، تو اس کا مکمل کریڈٹ میرے والدین کو اور میرے اساتذہ کو جاتا ہے جنہوں نے اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. اور اسی کی بدولت 9th کلاس میں نے سیریز دی تھی، میرے 486 مارکس آئے تھے، اور اسی کی وجہ سے میرے میٹرک میں 1061 مارکس آئے ہیں. میرا نام زین محبوب ہے اور میں نے اینول پرائز ڈسٹریبیوشن میں 3rd پوزیشن حاصل کی ہے. اور میں سب سے پہلے بیکن اکیڈمی کے متعلق کہنا چاہوں گا، بیکن اکیڈمی میں مجھے بہت کچھ ایسا سیکھنے کے لیے ملا اور جس سے میں نے آج پوزیشن حاصل کی. بیکن سائنس اکیڈمی کی جانب سے بچوں کے لیے ان انعامات سے بچوں کے اندر نہ صرف حوصلہ بلند ہوگا بلکہ وہ آگے بڑھنے کے لیے مزید محنت کریں گے، جس سے وہ ملک و قوم کا نام روشن کریں گے. ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے اچھے تعلیمی اداروں کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ وہ بہتر انداز سے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران اشرف کو اجازت دے. جلد انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.